कहिले आउनुहुन्छ त नेपाल? अब खोइ अब कहिले हो विष्णु दाइ। ल ल हुन्छ ल नाति के प्रार्थना स्टार्ट गर्नु। गरौँ? सुरु गरौँ? हुन्छ गर्नु। कोही आउनु भएकै छैन त। आएको छैन? कोही हामी तीनजना मात्रै हो, पास्टर बा तपाईँ म। रेकर्डिङ चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएछ। हुन्छ ल प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ त, आउँदै गर्छ। विष्णु दाई खड्का दाई जय मसीह। जय मसीह। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। आजको आराधना सेवामा उपस्थित हुने सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आउनुहोस् आजको सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईलाई महिमा र प्रशंसा, आजको सुन्दर दिन दिनुभए फेरि पनि प्रभु। अनि हप्ताभरि सहायता र अनुग्रह गर्नु प्रभु। अनि अब आजको सेवाकाई सुरु गर्नेछौँ प्रभु। तपाईको अनुग्रह सहायता प्रभु दिनुभएको होस्। अनि प्रभु सेवाको सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म सहायता अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रार्थनामा वचनमा प्रभु यी सबै कुराले प्रभु तपाईँ धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च र पवित्र नाममा आमेन। आमेन। सुरुको भजन गाउनेछौँ। सितार बीणा बाजा बजाई अघि बढौँ मण्डली हो। सितार बीणा बाजा बजाई बढौँ मण्डली हो। बाइबल वचन प्रार्थनाले धर्काइदेऊ संसार यो। हाम्रो विजय भएको छ, हाम्रो विजय भएको छ। बचाको गहिराईमा डुब्दै भिज्दै जाऊ। उहाँको चेला भई अरूलाई सिकाउँदै जाऊ। वचनको गहिराईमा डुब्दै भिज्दै जाऊ। उहाँको चेला भई अरूलाई सिकाउँदै जाऊ। मृत्युलाई परसारी जीवनमा पुग्ने हामी। मृत्युलाई परसारी जीवनमा पुग्ने हामी। सितार बीणा बाजा बजाई अघि बढौँ मण्डली हो। बाइबल वचन प्रार्थनाले धर्काइदेऊ संसार यो। हाम्रो विजय भएको छ, हाम्रो विजय भएको छ। आत्माको अगुवाहीमा अनन्त रहस्य खुला। येशू उद्धारकर्ता सारा विश्वलाई आत्माको अगुवाहीमा सारा अनन्त रहस्य खुला। येशू उद्धारकर्ता सारा विश्वलाई। थरी थरीका भजनले मुक्तिको बखान गर। थरी थरीका भजनले मुक्तिको बखान गर। सितार बीणा बाजा
बजाई अघिबाट मजालेको बाइबल वचन प्रार्थनाले धर्काइदे संसारै यो हाम्रो विजय भएको छ हाम्रो विजय भएको छ हाम्रो विजय भएको छ आउनुहोस् हामी यो समय लगतै प्रेरितहरूको विश्वासको सार पाठ गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। लगतै हामी भजन संग्रह पाठ गर्नेछौँ। भजन संग्रह 142 को 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्नेछौँ। सङ्कष्टमा सहायताको लागि प्रार्थना। गुफामा हुँदा दाउदको मस्किल। उच्च स्वरले म परमप्रभुलाई पुकारछु, दयाको निम्ति परमप्रभुमा म आफ्नो आवाज उचाल्छु। उहाँको समक्ष म आफ्नो उजुर टक्र्याउँछु, उहाँमा नै म आफ्नो दुःख पुखाउँछु। जब मेरो आत्मा म भित्र शिथिल हुन्छ, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले मेरो बाटो जान्नुहुन्छ। म हिँड्ने बाटोमा मानिसहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्। मेरो दाहिनेतिर दृष्टिपात गर्नुहोस्, मेरो फिक्री गर्ने कोही पनि छैन, मेरो शरण स्थान कहीँ छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन। हे परमप्रभु, म तपाईँमा पुकार गर्छु, म भन्छु तपाईँ मेरो शरण स्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय आराधनामा जानेछौँ अनि आराधनामा जानेछौँ र आफ्नो हृदय खोल्नेछौँ अनि परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। अनि यो भजनले भन्दैछ, गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई, आमाको भन्दा गहिरो त्यो प्रेम। साँच्चै नै परमेश्वर पिताको प्रेम यति गहिरो छ कि हाम्रो बुवा आमाहरूले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको भन्दा पनि ज्यादा प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, जगतको अन्त्यसम्म म तेरो साथमा हुनेछु। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको छ अनि उहाँको प्रेमलाई हामी कदर गर्दै अनि उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउनेछौँ। गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई, गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई, आमाको भन्दा गहिरो त्यो प्रेम, आमाको भन्दा गहिरो
Hallelujah, hallelujah. तपाईलाई प्रभु भुलेमा छैन, तपाईलाई येशू छोडेमा छैन, तपाईको साथमा तपाईको हातमा छु। सर्वशक्तिमान तपाईं छैन अरूमा, सर्वशक्तिमान तपाईं छैन अरूमा। Hallelujah, 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 hallelujah. तपाईले मेरो असलको ढालो, तपाईले प्रभु अति प्रेमिलो, सदा थामैमा भारत प्रशंसा येशू। धन्य तपाईं सर्वशक्तिमान, तपाईं छैन अरूमा। धन्य तपाईं सर्वशक्तिमान, तपाईं छैन अरूमा। Hallelujah, 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 hallelujah. Harus हामी सबैजना आफ्नो हृदय खोल्नेछौँ अनि हाम्रो परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। उहाँले गर्नुभएको प्रेमको हामी वर्णन गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई महिमा। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ अति प्रेमिलो अनि आमाको प्रेम भन्दा पनि गहिरो प्रेम गर्ने परमेश्वर निम्ति आफ्नो जीवन दिने परमेश्वर तपाईँ। तपाईँलाई महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाम्रो हृदय खोल्दछु यो समय अनि हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। महिमा योगीको परमेश्वर, तपाईँ नै प्रेमिलो परमेश्वर, तपाईँ बाहेक कोही पनि छैन। प्रभु हामीलाई जीवन दिने परमेश्वर मात्र तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई घटी अनि प्रेमीमा प्रभु सहायता गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। साँच्चै हामी दुःखको बेलामा हाम्रो पुकार सुन्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ महिमा, तपाईँ प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद परमेश्वर तपाईलाई तपाईँ धन्यवाद योग्य परमेश्वर तपाईँ जस्तो महानहरू कोही पनि छैन तपाईँलाई महिमा हालेलुया तपाईँ छैन मेरोमा हालेलुया 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 परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद पुकार सुन्ने परमेश्वर तपाईँ प्रभु त्यो पापको दलदलबाट निकाल्ने परमेश्वर तपाईँ अनन्तको जीवन दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि तपाईँ मात्र अनन्तको जीवन दिने परमेश्वर सारा सृष्टिको मालिक तपाईँ साँच्चै तपाईँ महिमा भएको होस् तपाईँ धन्यवाद 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 साँच्चै प्रभु तपाईँलाई महिमा होस् हाम्रो हृदयले प्रभु तपाईँलाई चाहन्छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई चाहन्छ हर क्षण हर समय चाहन्छ हृदय प्रभु तपाईँलाई महिमा तपाईँलाई प्रशंसा तपाईँ अति नै प्रेमिलो परमेश्वर प्रभु धन्यवाद कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना मलाई यसो चाहिन्छ मलाई यसो चाहिन्छ कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको हृदयले तपाईँ चाहिँ पाएको हृदयले तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर
धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँलाई म प्रभु आजको आराधना शिव सेवा प्रभु तपाईँ उच्चारिनु भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद किनकि तपाईँले हामीलाई असल प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु अनि कहिले नसिद्धिने प्रेम अनन्तको प्रेम गर्नुभएको छ धन्यवाद प्रभु तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन साँच्चै नै प्रभु तपाईँ मात्र प्रेमिलो हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र हामीलाई जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँलाई महिमा भएको छ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता यो समय वचनको समय आएको छ प्रभु अनि पास्टर बुवाबाट प्रभु जे बोल्नुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई महिमा भएको होस् धन्यवाद धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा धन्यवाद येशू प्रभुको नाम आमेन जय मसीह तपाईँहरू सबैजनालाई 목사님 소리가 안 들립니다. 예, 오늘 비순우 집사님이 좀 통역해 주시고요. 시편 121편입니다. 시편 121편. 시편 121편. 네. 1절, 2절입니다. 일 1절, 2절 목사님? 예, 1절, 2절 우리 같이 네. 한번 읽어봅시다. सबैले पढौँ है त पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ आमेन 아멘. 예, 우리가 어려울 때마다 예, 하나님을 찾게 됩니다. हामी चाहिँ दुःख कष्ट पर्ने बेलामा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ खोज्नु पर्दछ 예, 왜 하나님을 찾습니까? हामी किन परमेश्वरलाई हामी खोजी गर्दछौँ त 예, 하나님만이 우리의 도움이 되시기 때문에 하나님을 찾게 됩니다. परमेश्वरले मात्र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ त्यसकारणले हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्दछौँ 예, 제가 요즘에 이 말씀을 품고 계속 기도하고 있습니다. म उहाँले पास्टरज्यूले चाहिँ सदा सर्वदा यो वचनलाई हृदयमा राखेर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ 예, 왜 그러냐면요. 하나님만이 나와 우리 공동체에 도움이 되시기 때문에 그렇습니다. किनभने परमेश्वरले मात्र हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ त्यसकारणले परमेश्वरलाई मात्र हामी चाहिँ हृदयमा राखेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ 예, 그래서 이 시간 같이 한번 기도할 때요. 하나님만이 우리의 도움이 되십니다. 우리 공동체를 인도해 달라고 목자가 되셔서 인도해 달라고 우리 같이 한번 기도해 주셨으면 हुन्छ 좋겠습니다. हामी सबै हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ सबैले है त एक हृदय भएर ल हुन्छ प्रार्थना गरौँ। 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. परमेश्वर पिता सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ हाम्रो मण्डली हाम्रो तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ हालेलुया सहायता गर्नुहोस् जिउँदो अनुसार 하나님의 समाज 공동체를 인도하여 주시고 정말 하나님만 바라보며 하나님만 믿음으로 이 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님만이 우리의 도움이시고 하나님만이 우리의 능력이 되시고 तपाईँले मात्र हामी 하나님만이 सहायता गर्नुहोस् 우리의 모든 것 되신 줄 알고 हालेलुया सहायता 하나님만 바라보며 하나님만 보며 तपाईँले मात्र 인하지만 तपाईँले 그렇게 मात्र 나아갈 수 있는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 소수입니다.
연약합니다. 부족합니다. 그렇지만 우리를 통하여 하실 그 하나님을 바라보며 나아가기 원하오니 하나님이라여 주시옵소서. 주님의 크신 천지를 지으신 여호와 하나님, 그 하나님의 도우심을 바라보며 나아가오니 하나님 일으켜 주옵소서. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद छ। 예, 오늘도 예배드리게 하시니 감사합니다. आज पनि तपाईले संगति गर्ने समय दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद छ। 하나님의 크심을 찬양합니다. तपाईँ चाहिँ महान हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईलाई हामी प्रशंसा चढाउँछौँ। 천지를 지으신 주님, तपाईँ सहायता गर्नुहुने परमेश्वर, 우리의 도움이 되시옵소서. हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। 우리 개인의 문제와 हाम्रो पर्सनल समस्याहरू, 예, 공동체의 문제와 मण्डलीको समस्याहरू 우리가 앞으로 나아가는 데 있어서 हामी अगाडि कसरी जाने हो, 하나님의 도우심이 절대적으로 필요합니다. तपाईँको सहायता अनिवार्य हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। 우리의 도움이 되시고 हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, 능력이 되시고 हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्, 인도자가 되시고 हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, 예, 목자가 되어 주셔서 हाम्रो गोठाला हुनुहोस्। 우리가 나아가는 길에 हामी जाने बाटोमा 부족함이 없도록 도와주시옵소서. घटी कमजोरी नभएको होस् प्रभु, तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। 오늘 말씀을 열어서 성경을 살펴보려고 합니다. हामी आज वचन सुन्नेछौँ। 말씀 속에서 말씀하시는 주의 음성 들을 수 있도록 도와주옵소서. वचनबाट वचन बोल्नुहुने परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर अगाडि जान सकेको होस्। 예수님 이름으로 기도합니다. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। 아멘. 예, 오늘 말씀은요, 우리 계속 살펴보았듯이 민수기 오늘은 18장 8절 말씀 살펴보겠습니다. आजको वचन चाहिँ गन्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 8बाट हामी सुन्नेछौँ। गन्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 네, 민수기 18장 8절 예, 우리 같이 한번 살펴봅시다. ल हुन्छ, म पढिदिने छु है त। फेरि परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूले मलाई चढाएका सबै पवित्र बलिहरू मैले मेरो जिम्मामा दिएको छु। मैले ती पुजारीहरूको पदको कारण ती तँलाई र तेरा छोराहरूलाई निरन्तरको अंश स्वरूप छुट्याइदिएको छु। आमेन। 아멘. 예, 오늘은 특별히 이 헌금에 대한 부분을 살펴보려고 합니다. हामी चाहिँ विशेष गरी यो भेटीको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। 예, 우리가 이제 몇 주간 살펴보았죠. हामीले धेरै हप्ता हामी वचनहरू चर्चा गर्यौँ नि, हैन? 예, 구원받은 이스라엘 백성이 무엇을 향해 가야 되는지 우리가 배웠습니다. मुक्ति पाउने इस्राएलहरूले के को निम्ति उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरले मुक्ति दिनुभयो। 예, 무엇을 향해 하나님의 백성들이 나아가야 된다고 말씀드렸습니까? के को निम्ति परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ किन परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्यौँ। 예, 하나님을 먼저 내가 예배하고 सबभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले संगति गर्ने, 예, 이방인으로 하여금 하나님을 예배하도록 하기 위해서 이스라엘 백성을 구원해냈다는 이 사실에 대해서 말씀드렸습니다. अन्य जातिहरूलाई पनि उहाँहरूले संगति गर्न सिकाओस् भन्नको खातिर इजरायलहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ मिस्रबाट निकाल्नु भएको थियो। 즉 구원받은 하나님의 백성의 이 목적은 하나님을 예배하고 많은 사람이 하나님을 예배하도록 하는데 목적이 있다는 것을 말씀드렸습니다. परमेश्वरले मुक्ति दिनु भने मानिसहरूले चाहिँ केवल परमेश्वरको मात्र संगति गरोस्, परमेश्वरको मात्र सेवा गरोस् भन्ने खातिर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो उहाँको जनहरूलाई त्यस्तो चाहना गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। 예, 그러나 우리가 이 살펴보았듯이 이 목적에 반대되는 사람이 있었다는 것을 우리가 성경을 통해서 보았습니다.
तर पनि हामीले हाम्रो उद्देश्य योजनाहरूमा चाहिँ विरोध गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। 예, 고라, 다단, 아비람, 온과 같은 그런 그 목적과 반대되는 행동을 하는 사람이 있음을 보았습니다. पछाडि हप्ता हामी 4 जना मान्छे जुन अब मोसा र हारूनलाई विरोध गर्ने मानिसहरू थियो त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। 예, 그런 사람들을 하나님이 어떻게 하셨습니까? त्यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरले कस्तो सजाय दिनुहुन्छ त? 예, 불로 심판하시고요. पछाडिपट्ट 4 जना मानिसहरूलाई त्यो नाश गरेको कुरा हामीले चर्चा गर्यौं। 그리고 땅이 입을 벌려서 그들을 삼킴으로 심판하신 것을 보았습니다. 4 जना मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो जमिन उघारेर त्यो निलेको कुरा चाहिँ हामीले चर्चा गरेका थियौं। 예, 그런데 우리가 지난주에 살펴보았듯이 हामीले पछिल्लो हप्ता चर्चा गरे जस्तै 예, 하나님과 반대되는 그 행동을 한 이 고라와 다단과 아비람과 온의 모습을 보면서도 पछाडि हामीले हप्ता चर्चा गरे जस्तै त्यो परमेश्वरको त्यो विरोध गर्ने 4 जना मानिसलाई को बारेमा हामीले भनेको थियौं। 예, 이스라엘 백성은 어떻게 하였어요? त्यो इस्राएलीहरूले के गर्यो त? इस्राएलीहरू 예, 고라와 다단과 아비람과 온의 편에 서서 त्यो 4 जनालाई चाहिँ परमेश्वरले सजाय दिएको कुरा चाहिँ हामीले चर्चा गरेको थियौं। 예, 하나님의 그 종이었던 그 모세와 반대편에 서서 परमेश्वरको दास मोसे र त्यो हारूनले चाहिँ विरोध गरेका थिए त्यो 4 जना मोसालाई। 예, 하나님을 대적하는 그런 모습을 우리가 성경을 통하여서 보았습니다. त परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई सजाय दिएको कुरा चाहिँ हामीले पछाडि हप्ता हेरेको थियौं। 예, 그런 자들 가운데 하나님께서 이 표를 허락하여 주시고 사인을 허락하여 주시고 त्यस्तो मानिसहरूलाई कसरी परमेश्वरले चाहिँ सजाय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछिल्लो हप्ता हेरेको थियौं। 이스라엘 백성아 이제 절대로 너희가 하나님의 반대편에 서지 말라 이렇게 말씀하시는 것을 살펴보았습니다. तिमीहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई विरोध नगर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। 즉 구원받은 하나님의 백성은요 하나님의 편에 서서 परमेश्वरले मुक्ति दिने जनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा मात्र हिँड्ने त्यस्तो जनहरू हुनु पर्दछ। 하나님께서 목적하신 하나님을 예배하고 많은 민족을 예배토록 하는 이 일에 집중해야 될 것을 살펴보았죠. परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई मात्र हेरेर परमेश्वरको संगति गर्ने त्यस्तो जनहरू चाहिँ हामी हुनु पर्दछ। 우리가 지난주에 우리가 결단했지만 우리 모두가 그 일에 동참하기를 원하고 그리고 그렇게 하겠다고 이제 표시를 했습니다. 하트 표시로 맞죠? हामी चाहिँ पछाडि हप्ता चाहिँ हामी त्यो कुरामा चाहिँ हामी सहभागी छौँ है भनेर हामीले एक्सेप्ट गरेका थियौं नि। 예, 다시 한번 물어봅니다. 여러분이 구원받은 목적이 하나님을 예배하고 많은 민족을 하나님 앞에 예배하도록 만드는 이 일에 여러분들이 부름받았다는 사실을 믿으십니까? के तपाईहरुले पनि त्यो परमेश्वरको मुक्ति पाएर अरु अन्य जातिहरुलाई पनि सुसमाचार सुनाएर तिनीहरुलाई पनि मुक्ति दिने त्यो काममा तपाई सहभागी छौ भन्ने कुरा तपाईहरुले सहमति जनाउनुहुन्छ? 예, 믿는다면 한 번 더 ब्लड पाउनु भएको मानिस हौ भनेर तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? 예, 믿는다면 한 번 더 하트 표시를 해 주시기 바랍니다. यदि तपाईहरुले त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने एकखेर यस्तो गर्नु होला। 룰사르 히랄라는 아닌가요? हाम्रो हिलालालजी त त्यसमा स्वीकार छ हुनुहुन्छ? 히랄라하고 룰사르도 예, 하나님을 예배하고 또 많은 민족을 예배하도록 하는 일에 우리를 드리겠다고 결단한 줄로 믿습니다. म चाहिँ परमेश्वरलाई मात्र संगति सेवा गर्छु र अन्य जातिलाई पनि सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरलाई संगति गर्ने बनाउने छु भनेर तपाई सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दछु। 그런데요, 오늘 본문을 보면요, 이 하나님께 예배하도록 하기 위해서 예배하는 일에 대해서 이 이스라엘 백성이 헌물을 가져온 이야기를 하고 있습니다. आज चाहिँ परमेश्वरको संगति गर्नको निम्ति एउटा भेटीको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं। 그리고 제사장들은요, 그 헌물을 가지고 하나님을 섬길 것에 대해서 말하고 있습니다.
बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ भेटीको माध्यमबाट पनि परमेश्वरको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी बाइबलमा चर्चा गर्नेछौँ। 그래서요, 오늘은 이 헌금이라는 주제를 가지고 여러 가지 구절, 말씀을 살펴볼 겁니다. आज चाहिँ भेटीको बारेमा हामी वचन प्रचार गर्नेछौँ। 예, 그래서요, 성경을 많이 찾아볼 겁니다. आज चाहिँ बाइबलको धेरै पदबाट हेर्नेछौँ। 예, 그래서 예, 그런 줄 이제 기억하시고 예, 따라와 주시면 감사하겠습니다. त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको पछि हामी विश्वास गर्यो भने 예, राम्रो हुन्छ। 어떤 분들은요, 이 헌금 이야기만 나오면은 싫어하는 분들이 있어요. धेरै मानिसहरूले यो भेटीको बारेमा वचन दियो भने एलर्जी हुने त्यस्तो मानिसहरू पनि धेरै। 예, 그러나요, 예, 이 헌금을 하나님께 드릴 수 있다는 것은요, 엄청난 우리에게 복입니다. परमेश्वरलाई भेटी दिन पाउनु भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति ठुलो सौभाग्य हो क्या। 왜 그렇습니까? 이 헌금을 통하여서 하나님께서 영광 받으시고 이 우리에게 이 복을 주시기 때문에 그렇습니다. किनभने यो भेटीबाट परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरले ठुलो महिमा पाउनुहुन्छ, लिनुहुन्छ त्यसबाट। 예, 우리 말라기 3장 10절을 한번 찾아봅시다. मलाकीको 3को 10절이요। 예, 3장 10절. 3को 10मा हामी हेरौँ त। मलाकी 3को 10को यसरी लेखेको छ है। सम्पूर्ण दशंश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मको आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। 아멘. 예, 여기 보면요, 11조라는 것에 대해서 나오는데요. यहाँ चाहिँ दशंशको बारेमा लेखिएको छ। 예, 11조를 왜 하나님의 백성들이 드려야 됩니까? दशंश हामी परमेश्वरको निम्ति हामी किन चढाउनु पर्छ होला? 그것은 하나님의 집에 풍성함을 위해서 드리는 것입니다. किनभने परमेश्वरको त्यो घरमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ हुनेछ, भकारी भरिन्छ। 이스라엘 백성들이 이제 공동체를 형성하여서 이제 가나안 땅에 들어가서 사랑을 베푸는 일을 했습니다. इस्राएलीहरूले पनि त्यसरी भेटीहरू जम्मा गरेर अनि त्यहाँ कानानमा गएर चाहिँ सेवकाई गरेको कुरा चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। 예, 고아와 가난한 자, 삶이 어려운 사람들을 위해서 이 사랑을 이렇게 베푸는 일들을 하였습니다. ए अनि विधवै अनि टुरा टुरीलाई अनि विदेशीहरूलाई त्यो उनीहरूलाई सहायता गर्ने कुरा चाहिँ यो भेटीमा बाट उहाँलाई सहायता गर्ने कुराहरू हामी देख्न सकिन्छ। 예, 만약에 하나님의 집이었던 이 공동체 가운데 이 물질이 없어서 양식이 없어서 줄 것이 없다면은 어떻게 되겠습니까? यदि परमेश्वरको घरमा यदि त्यो खानेकुराहरू भौतिक कुराहरू यदि छैन भने कति गाह्रो हुन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला? 예, 사랑의 하나님이 이 공동체를 통하여서 드러날 수 없기 때문에 परमेश्वरको जनहरूबाट त्यो भकारीमा यदि भरिएको छ भने त्यसबाट दिन सक्ने भएको कारणले 예, 하나님은요 이것을 만들어 놓으십니다. त्यसैको यो कुराहरूलाई परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। 한 번 더 읽어볼까요? 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하라. फेरि 3को 10 मलाकी 3को 10 को फेरि पढौँ है त। सम्पूर्ण दशंश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु हुनुहुन्छ। म स्वर्गका ढोकाहरू उघाएर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुन्छ। जाँचेर हेर भन्नुहुन्छ है। 네, 양식이 있게 만들어서 다른 사람을 섬길 수 있도록 하기 위해서 양식을 모으라고 하는 것이죠. प्रशस्त हुने गरी यहाँ मेरो भकारीमा ल्याओ ताकि मैले
प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ खानेकुरा सबै कुरालाई दिन सकोस्, सेवा गर्न सकोस् भनेर चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 여기 보면요, 이것으로 나를 시험하라고 말을. यसबाट चाहिँ आफूलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। 이것은 무엇입니까? 여러분들이 해보라 이거 말이죠. 해보라. 해보라. गरेर मात्रै हेर न, अब तिमीहरूले जाँचेर हेर, गरेर मात्रै हेर, दिएर यता हेर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। 이 공동체가 하나님의 세우신 교회가 하나님이 세우신 공동체가 이 하나님의 사랑을 베푸는 일을 할 수 있도록 여러분들이 헌신해보라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. परमेश्वरको त्यो मण्डलीलाई परमेश्वरलाई सेवा गर्न सक्ने गरी तिमीहरूले गरे भने त त्यो तिमीहरूले त्यसको निम्ति समर्पण गरेर त हेर भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। 그러면요, 하나님께서 하늘 문들을 열어서 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 부어준다는 말을 지금 하고 있다는 것입니다. स्वर्गको त्यो ढोका उगाएर तँलाई प्रशस्त मात्र पोखिने गरी कचौरा भरिने गरी तँलाई दिनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। 예, 11절 12절도 한번 읽어봅시다. 말라기 3장 11절 12절. मालाकीको 11 र 12 पनि हेरौँ त। यसरी लेखेको छ, म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिन्छु र तिमीहरूका बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्, सर्वशक्तिमान प्रभु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 아멘. 12 पनि है त, तब सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन् किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। 아멘. 그래서 여기 보면요, 이 하나님의 일하심을 너희가 보라고 말을 하고 있다. परमेश्वरको कामलाई तैँले जाँचेर हेर भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 예, 무엇으로 시험해 보라고 말하고 있습니까? के कुरामा जाँचेर हेर भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 11조를 하나님께 드림으로 너희가 하나님이 어떤 분이심을 알아라 이렇게 말을 하고 있다. दशंश तैँले दिएर हेर अनि परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तैँले जानेछ भनेर चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 예, 하나님께 드리면 나한테는 없어집니다. परमेश्वरलाई दियो भने मसँग हुने छैन। 그러나 하나님께 드리면 더 큰 것으로 부어주시는 그 하나님을 경험할 수 있다고 성경은 말하고 있다는 것이다. तर चाहिँ बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरलाई दियो भने मलाई प्रशस्त मात्र उहाँले चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। 여러분, 이 물질의 한계를 뛰어넘으시기 바랍니다. तपाईहरुले चाहिँ यो दशंश भेटीहरू दिएर तपाईले आफैले जाँच्नुहोस्। 하나님의 백성은요, 하나님의 집에 양식을 풍성하게 만들므로 복을 받을 수 있습니다. परमेश्वरको घरमा प्रशस्त हुने गरी भयो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। 즉 하나님의 뜻을 이루는 그 일을 할 때 하나님께서 우리를 채워주시는 것을 경험할 수 있다는 것입니다. परमेश्वरको घरमा परमेश्वरको त्यो कार्यमा हामी सहभागिता भयो, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। 우리가 예전에 살펴보았지만요, 마태복음 6장 33절을 한번 찾아봅시다. मत्तीको 33절, 6장 33절, 마태복음 6장 33절. मत्तीको 6को 36मा हेरौँ त। 예, 6장 33절. 예, chapter 6, 33. 33, 6को 33मा हेरौँ है त। यसरी लेखेको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। आमेन। 아멘. 여기에서 하나님의 나라와 의를 구하라는 말은요, 나의 집에 양식이 있게 하라. 이거하고 똑같은 말이에요. पहिला भने जस्तै यो कुरा चाहिँ पहिले धार्मिकताको खोजी गर भनेको चाहिँ प्रशस्त मात्र तँलाई सबै कुरा थपिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेको वचन र यो चाहिँ उस्तै हो।
즉 말라기의 이 말씀을요 마태복음의 예수님께서 똑같이 말씀하고 계시다는 것입니다. मालाकी र यो मत्तीमा चाहिँ उस्तै वचन परमेश्वरले बोल्नु भएको छ। 여러분 하나님의 집에 양식을 풍성하게 할 수 있도록 그렇게 만드시기 바랍니다. परमेश्वरको घरमा प्रशस्त हुने गरी परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो हुने गरी चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गरौँ। 이 땅에 하나님의 나라가 어떠함을 보여줄 때에 하나님께서는 영광 받으시고 하나님의 백성들에게 복을 내려 주신다. परमेश्वर चाहिँ यी कुराहरू देखेर उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ र परमेश्वरको जनहरूलाई उहाँले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। 아멘. 오늘 본문 이제 민수기 18장 12절에 보시면요. 이 헌물을 어떻게 드려야 되는지 말하고 있습니다. गन्तीको आज 18 आठमा के भन्छ, यो चाहिँ भेटीहरू कसरी हामीले चढाउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा लेखिएको छ। 자, 민수기 18장 12절. 18 को 12मा हेरौँ त, गन्तीको 18 को 12मा तिमीहरू परमप्रभुलाई दिएका सबै असल भद्राक्षको तेल, असल दागको रस, अन्न र तिनका प्रथम उब्जनी तँलाई नै मैले दिएको छु। आमेन। 아멘. 어떻게 헌물을 드리라고 했습니까? 제일 좋은 것 그리고 제일 좋은 기름으로 하나님께 드리라고 말하고 있습니다. असल थोकबाट र असल तेल चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरलाई चढाउनु भनेर यसरी वचनमा भनिएको छ। 예, 우리가 하나님을 제일 귀한 분으로 여긴다면은 이렇게 드려야 된다는 것이다. परमेश्वरलाई हामीले एकदम महान हामीले ठान्छौँ भने त्यो असल कुरा थोकबाट चाहिँ हामीले चढाउनु पर्दछ। 우리가 제일 사랑하는 사람이 있습니다. 사람. हामीले चाहिँ एकदम प्रेम गर्ने मानिस छ भने 예, 우리 와이프가 될 수도 있고요. 아이가 될 수도 있습니다. हाम्रो एकदम माया गर्ने हाम्रो श्रीमती पनि हुन सक्छ अनि हाम्रो बच्चा पनि हुन सक्छ। 내가 사랑하는 사람이 있으면은 어떤 거를 선물로 줍니까? त्यो हामीले एकदम माया गर्ने मानिसलाई हामीले कस्तो हामीले उपहारहरू दिन्छौँ त्यो हामीले 제일 좋은 걸로 주지 않습니까? के हामीले असल थोकबाट हामीले दिदैनौँ र? 예, 여러분들이 한국에 일 나와서 이제 돌아갈 때에 자녀와 와이프의 선물 어떤 거 줍니까? हामी कोरियामा धेरै मेहनत गरेर काम गरेर पैसा कमाएर हामी घर फर्क्यो भने हाम्रो घरको बच्चा श्रीमतीहरूलाई हामीले कस्तो उपहारहरू हामीले तयारी गर्छौँ। 내가 생각할 때 제일 좋은 거, 그 사람한테 필요한 거를 주지 않습니까? हाम्रो सोचमा चाहिँ एकदम सबभन्दा असल थोकबाट हामी किनेर हाम्रो माया गर्ने हाम्रो परिवारलाई हामीले तयारी गर्छौँ नि, उपहारहरू तयार गर्छौँ। 예, 똑같이 하나님께 드릴 때도요. 그냥 쓰다 남은 거, 이게 버리는 거 하나님께 드리는 거 아니고 제일 좋은 걸로 하나님께 드려야 된다는 거죠. त्यस्तै परमेश्वरलाई हामीले चढाउँदाखेरि त्यो फ्याँकिएका, कुहिएका, उब्रिएका त्यस्तो कुराहरू चढायो भने हामी परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। 예, 우리 마태복음 7장 24절을 한번 찾아봅시다. मत्तीको 7장 24절 7को 24मा हेरौँ त। मत्तीको 7को 24मा यसरी लेखेको छ। 마태복음 6장입니다. 6장 24절. 6को 24मा यसरी लेखेको छ। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैन। आमेन। 아멘. 이 말은 뭐냐면요. 하나님께 드릴 때에 자기의 최고의 것, 처음 것, 11조 드리라는 말이에요. परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा चढाउँदाखेरि पहिलो उब्जनी हैन,
असल कुराबाट हामीले चाहिँ चढाउनु पर्दछ। 예, 어떤 사람은요, 하나님께 100원도 드리는 거 힘들어하는 사람이 있어요. कोही चाहिँ 100 पैसा चढाउनु पनि एकदम हृदयमा एकदम गाह्रो हुन्छ। 자기한테 주머니에 10,000원이 있는데 10,000원. आफूसँग एकदम 10,000 छ आफ्नो गोजीमा, 그리고 또 1,000원이 있는데 1000 पनि छ उसँग। 예, 헌금 주머니가 이렇게 돌아가면은 मानिसहरू त्यो भेटी उठाउँदै आउँछ उताबाट संगतिमा। 10,000원짜리 드리는 것이 아니고 1,000원짜리 드리는 사람이 더 많습니다. त्यो मानवान हुँदा पनि 10,000 को हुँदा पनि त्यो सानो बाटो छानेर दिने मानिसहरू पनि धेरै छ। 왜 그렇습니까? किन होला त्यस्तो भएको? 예, 이 10,000원 가지고 자꾸 생각하는 거죠, 생각. त्यो मानवलाई चाहिँ आफूले एकदम त्यसको बारेमा हामी सोध्दछौँ क्या, दिनको निम्ति त्यो सोध्दछौँ। 10,000원이 사라지면은 나는 불편하고 밥도 못 먹고 아무것도 못 할 거야. 이렇게 생각합니다. त्यो मानवान मैले चढायो भने म खाजा के खाने, खाना के खाने अनि भनेर उसको चाहिँ एकदम मनमा चाहिँ एकदम पोलिरहेको हुन्छ, भत्पत्ती पोलिरहेको हुन्छ। 10,000원이면은 이것도 살 수 있고 저것도 살 수 있고 저것도 살 수 있는데 하나님께 드려버리면 어떻게 하나 이렇게 생각하는 경우가 많이 있다는 거죠. त्यो मानवले मैले धेरै कुराहरू किन्न सक्छु हैन, अब त्यो दियो भने मलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो मनमाहरू आउन सक्छ। 그러나요, 여러분 기억하십시오. तर पनि प्रिय मित्रहरू, तपाईले एउटा कुरा एकदम सोच्नुहोस्, 하나님께 드리는 것은 परमेश्वरलाई चढाउने कुरा चाहिँ 이 세상에 쌓아두는 것이 아닙니다. यो संसारमा थुपार्ने कुरा चाहिँ होइन है। 예, 하늘 창고에 쌓아두는 것입니다. त्यो हामीले दिने कुरा चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ थुपार्ने कुरा हो क्या, थुपार्ने। 쉽게 말하면요, 하늘 은행에 쌓아두는 것. परमेश्वरको त्यो राज्यमा स्वर्गमा चाहिँ थुपार्ने कुरा हो, जम्मा गर्ने कुरा हो। 예, 마태복음 6장 19절 20절 한번 읽어보세요. माथिको 복음 예, 6장 19절 20절. 19절 19 र 예, 6장 19 र 20 हेरौँ है। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र कियाले ती नष्ट पार्छन्, जहाँ चोरहरूले घर परेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा कियाले नष्ट पार्दैन, चोरले पनि चोर्दैन। आमेन। 아멘. 성경은요, 우리가 하나님께 드리는 거 없어지는 거라고 말하지 않습니다. परमेश्वरलाई दियो भने नाश हुन्छ, सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी भनेको छैन। 하나님의 복음을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 헌금하는 거요. 하나님께서 다 보고 있다가 हामीले चाहिँ जे जति भेटी चढाउँछौँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति, उहाँको कामको निम्ति हामीले चढाएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हमेशा हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो स्वर्गमा 내가 필요할 때 하나님께서 주신다고 말하고 있습니다. जहिले जहिले मलाई आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। 사람들은 이 원리 잘 모릅니다. यी कुराहरू मानिसहरूलाई थाहा छैन। 그래서 하늘 창고에 쌓아두지 않고 이 세상 창고에 많이 쌓아두. परमेश्वरमा थुपाउनु पर्ने हाम्रो धनहरू हामीले यो संसारमा त्यो किरा लाग्ने गरी हामी थुपाइरहेका हुन्छौँ। 예, 헌금 드리기는 힘들어하면서 주식 투자하고 땅 사고 이런 데 더 많이 돈 투자하는 사람 많이 있어요. परमेश्वरलाई दिने बेलामा हामीले एक सुका पनि नदिने अनि संसारमा चाहिँ उता घर किन्ने, घर ठुल्ठुला महल बनाउने अनि जमिनहरू किन्ने, यही नष्ट हुने कुराहरूमा हामीले थुपारिरहेका हुन्छौँ। 예, 그런 것이 필요 없다는 것이 아니고요. ती कुराहरू आवश्यकतै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। 예, 하늘 창고가 있다는 것을 기억해야 된다는 것입니다. हामीले चाहिँ स्वर्गमा थुपार्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी सोच्नु पर्दछ। 우리 19절 말씀을 다시 한번 읽어봅시다. 6장 19절. 19मा हामी हेरौँ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले
घर फोरेर ती चोर्छन् आमेन। 아멘. 누구를 위하여서 그렇게 하라고 말하고 있습니까? कसको निम्ति हामीले धन थुपार भनेको भन्नुभएको छ वचनमा? 성경에 보면요. 너희를 위하여서 하늘에 쌓아두라고 말하고 있습니다. फेरि अरूको निम्ति चाहिँ होइन, त्यो आफ्नै निम्ति स्वर्गमा धन थुपार भने अरूको निम्ति होइन, त्यो आफ्नै निम्ति भनेर वचनमा भनिएको छ। 예, 성경은 분명하게 말하죠. 이 땅에 쌓아두면은 없어진다 말하고 있습니다. स्पष्ट लेखिएको छ, यो संसारमा तैँले थुपारिस् भने किरा लाग्नेछ, त्यो नष्ट हुनेछ भनेर। 예, 좀도 있고요. 동록도 있고요. 또 도둑놈도 있습니다. 도둑놈도 있어서 다 빼앗아 가지만 सबै कुरा चाहिँ त्यो चोरी पनि हुन सक्छ, त्यो धेरै कुरा त्यो नष्ट भएर जान सक्छ त्यो कुराहरू। 예, 하늘에 쌓아두면 यदि त्यो स्वर्गमा हामीले जम्मा गर्यो भने, 하늘 은행에 쌓아두면 उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हामी जम्मा गर्यो भने 하나님이 그것을 보존하신다고 성경은 말하고 있다는 것입니다. त्यस कुरामा परमेश्वरले चाहिँ त्यसको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ सबै कुराबाट हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। 예, 그 사도 바울은 이 원리 알았어요. सबै कुरा यी कुराहरू चाहिँ पावललाई सबै थाहा थियो। 예, 그래서 고린도전서 15장에 이런 말하는데요. 한번 찾아볼까요? कोरिन्थी 예, 고린도전서 15장 पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 42절에서 44절, 15장 42절에서 44절입니다. 42절 예, 고린도전서 15장 42절에서 44절. 42 पहिलो कोरिन्थी 15 को 42 देखि 44 म पढ्छु है त। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि यस्तै हो, जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ, आदरमा त्यो गाडिन्छ महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर अवश्य हुन्छ। आमेन। 아멘. 특별히 43절 말씀 보십시오. विशेष 43 पदमा हामी हेरौँ है त। आदरमा त्यो गाडिन्छ महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। आमेन। 아멘. 특별히 우리가 뭐 돈 이렇게 재물 같은 거는 어떻게 보면 이 세상 것이기 때문에 욕된 것일 수도 있습니다. हाम्रो चाहिँ धन सम्पत्ति यो संसारको भएको कारणले त्यो चाहिँ सबै यहीँ रहन्छ। 그러나 이것을 하나님의 집에 모아서 사용할 때에 어떻게 됩니까? तर यसलाई चाहिँ परमेश्वरको घरमा हामी जम्मा गर्यौं भने 영광스러운 것으로 다시 살아나게 됩니다. परमेश्वरको महिमामा फेरि त्यो चाहिँ जीवित हुन्छ भन्ने। 그리고 어떻게 보면요, 이 돈은 약한 걸 수도 있습니다. त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ खराबी पनि ल्याउन सक्छ धन सम्पत्ति। 예, 하나님이 보실 때 뭐 100만 원, 1억 이게 큰 돈 아니에요. 하나님이 보실 때는 큰 돈 아니에요. परमेश्वरको नजरमा लाखौं करोडौं रुपैयाँ चाहिँ ठुलो कुरा होइन। 그러나 그것을 통하여서 한 영혼이 구원받는다. तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ त्यो पैसाले एकजनाको आत्मा चाहिँ बाँच्न सक्छ। 한 영혼이 구원받고 교회가 세워지고 하나님의 나라가 확장된다. त्यो एक आत्मा बाँचेर त्यसले चाहिँ एउटा मण्डली त्यसबाट खडा हुन सक्छ र परमेश्वरको राज्य फैलिन सक्छ। 이것은 아주 놀라운 일이라. यो चाहिँ एकदम अचम्मको काम हो। 우리 하나 더 살펴봅시다. 갈라디아서 6장 7절입니다. गलातिया 6장 7절. 갈라디아서 6장 7절. 잠깐만요.
고린도 후서 다음에 있어요. 네네. 갈라디아서 네네네. 6장 7절 8절. 일단 먼저 7절 먼저 읽읍시다. 6장 7절. 네, 7절 먼저. धोकामा नपर परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ छिल्चाङ आगो 네, 8절도. जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ आमेन 아멘. 하나님은 스스로 속지 않으시고 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다고 말합니다. परमेश्वरले यो चाहिँ आफै चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न हैन परमेश्वरलाई मानिसलाई उहाँको आवश्यकता अनुसार यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ 이것이 하나님의 원리라는 거죠. 하나님. यो चाहिँ परमेश्वरको नियम हो रुल हो 8절도 보십시오. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거둔다고 말하고 있습니다. यहाँ लेखेको जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावमै त्यो नष्टको कटनी गर्दछ तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नाबाटै नै अनन्त जीवनको कटनी गर्दछ 그러나 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 얻게 돼 생명을 얻게 되어지는 은혜가 있다고 말합니다. स्वभाव पापमय स्वभावमा जसले रोप्छ हैन पापमय स्वभावमा त्यसले कटनी गर्छ आत्माबाट अनन्त जीवनको कटनी जसले आत्मामा रोप्छ त्यस आत्माबाट अनन्त जीवनको उसले कटनी गर्दछ भनेर यसरी वर्णन 예, 여러분이 잘 먹기 위해서 돈 쓰고 또 잘 살기 위해서 돈 쓰고 이거는 나중에 다 없어지는 거예요. हामीले असल हाम्रो भविष्यको निम्ति हामीले पैसा हामी जम्मा गर्छौं तर त्यो चाहिँ रहँदैन एक दिन चाहिँ नाश भएर जान्छ 이런 거는 하나님 기억하지도 않습니다. यो कुराहरू परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न यो 그러나 하나님을 위해서 드린 거, 하나님을 위해서 드린 거. परमेश्वरको निम्ति हामी चढाउने कुरा चाहिँ 하나님을 위해서 드린 거는요. 하나님이 영원토록 기억하신다. तर परमेश्वरलाई दिने कुरामा चाहिँ परमेश्वरले हमेशा याद गर्नुहुन्छ 이거를 우리는 기억해야 됩니다. यी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नु पर्दछ 하나님을 위해서 드린 거는 하나님이 기억하신다. परमेश्वरलाई दिने कुरा चाहिँ उहाँले कहिले बिर्सिनुहुन्न तर उहाँले हमेशा याद गर्नुहुन्छ 우리 디모데 전서 6장 17절에서 19절까지 한번 찾아봅시다. तिमोथी छन्छ 예, 6장 17절에서 19절. युगचाङ 예, 17절에서 19절. 17 देखि 19 भयो त यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन् तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी उद्धार चित्त र दानी हुन् यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन् ताकि तिनीहरूले यो जीवन प्रक्रिया पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो आमेन 아멘. 예, 성경은요 분명하게요 재물에 마음 두지 말라고. स्पष्टसँग बाइबलमा लेखेको छ धन सम्पत्तिमा चाहिँ धेरै मन नलगाऊ भनेर लेखेको छ 너희에게 하나님께서 재물을 주셨느냐? तिमीले परमेश्वरको निम्ति भेटीहरू चढाएको छ 예, 그러면 18절 말씀처럼 선한 사업을 하라고 말을 하고 있어요. असल कुराको निम्ति तैँले धन सम्पत्ति जम्मा गर भनेर लेखेको 그러면서 뭐라고 합니까? 나누어 주기를 좋아하며 나누어 주기를 좋아하며. अरूको दिनको निम्ति बाँड्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ तैँले लगानी गर भनेर लेखेको 즉 교회 공동체에 재물 양식 있게 만들어서 나누는 그 사업을 많이 하라고 성경은 말하고 있다는 거죠. मण्डलीमा भेटी जम्मा गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ हामी बाँडेर एक आपसमा बाँड्ने छौँ
अपुग कमजोरीहरूलाई हामी त्यहाँबाट बाँडेर त्यसबाट हामी धेरै आशिष पाउँछौँ। 예, 참된 경건은 무엇인지 아십니까? 참된 경건. साँचो भेटी चाहिँ के हो? 예, 그것은요. 우리 야고보서 1장 27절에 나와 있듯이 한번 찾아봅시다. 야고보서 1장 27절. 야곱? 예, 야고보서 1장 27절. 27절. 네. परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो। अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। आमेन। 아멘. 곧 과와 가부를 돌아본다는 것이 무엇입니까? 나누어 주는 겁니다. 양식을 나누어 주는. टुरा-टुरी विधवाहरूलाई तिनीहरूलाई सहायता गर भनेर भन्नुभएको. 선한 사업을 많이 함으로 그들의 필요를 채워주는 그 일을 할 때에 असल कुराको निम्ति जम्मा गरेर आवश्यक पर्नेहरूलाई बाँड्दाखेरि 또 이 일을 하기 위해서 자기 자신을 하나님과의 관계 속에서 계속 바른 관계가 유지될 수 있도록 할 때에 यस्तो कुराहरूबाट परमेश्वर र हाम्रो चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ जोडिँदै जान्छ. 그것이 하나님의 기쁨이 된다는 것을 성경은 말하고 있습니다. यो सम्बन्धबाट परमेश्वर चाहिँ एकदम खुसी हुन्छ. 사랑하는 여러분, 계속 헌금에 대해서 재물에 대해서 제가 살펴보고 있습니다. मैले चाहिँ एकदम यो भेटीको बारेमा धेरै प्रचार गरेको छु. 하나님의 백성은 어떠한 생각을 가지고 살아야 되는지 살펴보고 있습니다. परमेश्वरको जनहरूले के को बारेमा विचार गरेर सोचेर त्यस्तो जीवन जिउनु पर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले प्रचार गरिरहनु भएको छ. 하나님의 백성은 자기를 위해서 사는 사람이 아니에요. परमेश्वरको जनहरू आफूलाई मात्र त्यस्तो जीवन बाँड्ने चाहिँ होइन. 구원받지 못한 영혼들, मुक्ति नपाउने त्यो आत्माहरूलाई, 나보다 약한 사람들, म भन्दा कमजोरी मानिसहरूलाई, 그리고 이 땅에 그 고아와 가부와 같이 그렇게 힘들게 살아가는 사람들을 위해서 विधवा अनि टुराटुरी त्यस्तो जीवन अप्ठ्यारो जीवन बाँचिरहेको मानिसहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति 하나님은 우리를 불렀다고 말을 하고 있다. परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ. 이렇게 선을 베푸는 목적이 무엇입니까? यसरी असल कुराहरूको निम्ति गर्नेको उद्देश्य के हो? 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 하나님을 예배하고 많은 사람을 하나님 앞으로 이끌기 위해서 이 일들을 행해야 된다고 성경은 말해주고 있다. यो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै संगति गर्ने, जो परमेश्वरमा संगति गर्न सकिरहेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ मण्डली बनाएर एउटा मण्डलीमा ल्याउने, संगति गर्ने बनाउनको निम्ति त्यो भेटीको चाहिँ ठुलो भूमिका छ. 예, 우리 누가복음 12장 33절 34절도 한번 찾아봅시다. 누가복음 12장 33에서 34절. 33절 34절. तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर दान देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलीहरू बनाऊ, स्वर्गमा कहिले नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर, त्यहाँ चोर आउँदैन र किरा पनि लाग्दैन, किनकि त्यहाँ तिम्रो धन छ, त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुनेछ. आमेन. 아멘. 그래서 여기 보면요, 똑같이 마태복음하고 똑같은 말 하고 있어요. त्यो मत्तीको पहिला पढेको वचन र यो चाहिँ उस्तै हो. 하늘에 쌓아두라는 말을 다른 말로 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라고 말을 하고 있어요. स्वर्गमा जम्मा गर्ने कुरा चाहिँ यो संसारमा जम्मे कुरा गर्ने चाहिँ यो नष्ट हुने भएर जाने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ उस्तै. 즉 성경은요, 계속 무엇을 강조하고 있습니까?
बाइबलमा के को बारेमा यसरी बार भन्नुभएको छ बताउनु। 하나님의 백성으로 하나님을 잘 섬기기 위해서는 परमेश्वरको जनहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति 내가 하나님 앞에 헌물을 드림으로 섬길 뿐만 아니라 मैले चाहिँ भेटी दिएर सेवा गर्ने मात्र होइन, 그것을 통하여서 이 공동체가 त्यो भेटीहरूबाट यो मण्डलीहरू 이 땅에 사랑을 흘려보내는 통로가 되어야 된다는 것을 지금 말하고 있다. त्यो चाहिँ मण्डली चाहिँ खडा गर्दै जाने, मण्डलीहरू बनाउँदै जाने, त्यस्तो चाहिँ आशिषको मूल हुने कुरा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ। 이 모습이요 사도행전에 똑같이 나옵니다. 사도행전. यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा उस्तै गरी लेखेको छ। 사도행전 4장 32절에서 35절인데요. प्रेरितको पुस्तकमा 4को 4장 32절에서 35절. म पढ्दैछु है त। विश्वास गर्नेहरूको समूह सबै एकै हृदय र एकै आत्माका भएका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिको केही थोक यो मेरो आफ्नो हो भनी भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। ती प्रेरितहरूको बडो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिन कि घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे। आमेन। 아멘. 그래서 우리가 이런 하나님께서 원하시는 공동체의 모습을 기억하고 우리가 나아가야 된다는 것입니다. परमेश्वरले चाहिँ हामीले त्यो उहाँले योजना बनाउनुभएको मण्डलीलाई त्यसलाई याद गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। 우리가 이런 것으로 이제 재물을 사용할 때 यी कुराहरूको निम्ति हामीले त्यो भेटीहरू चढाउँदाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि 하나님의 사랑을 흘려보내는 이 것으로 재물을 사용할 때 하나님은 그 재물을 어떻게 보시느냐면요. हामीले यो हृदयबाट चढाएको दे भेटीहरू चाहिँ परमेश्वरले कस्तो रूपबाट उहाँ हेर्नुहुन्छ। 우리 민수기 18장으로 돌아와서 한번 살펴봅시다. गन्तीको फेरि हामी हेर्नेछौँ गन्तीको पुस्तक 민수기 18장 29절 30절입니다. 18장 18장 29절 30절. 29देखि 30 है। तिमीहरूले पाएकाबाट सबैभन्दा असल र पवित्र भाग चाहिँ बलि स्वरूप प्रभुलाई चढाउनु। तैँले लेवीहरूलाई भन्नु, जब तिमीहरूले सबैभन्दा असल भाग चढाउँछौ तब त्यो तिमीहरूका निम्ति फलाको अन्तको र कोलको दाग रस जस्तै गनिनेछ। आमेन। 아멘. 여기 보면은 이렇게 하나님의 일을 할 수 있도록 이 재물을 드릴 때 하나님께서 그 재물을 아름다운 것이라고 그러니까 말씀하신다는 것입니다. त्यसै परमेश्वरले चाहिँ चढाएको हृदयबाट त्यो चढाएको भेटी चाहिँ परमेश्वरले देख्दाखेरि एकदम सुन्दर असल छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। 예, 우리가 뭐 10,000원을 우리가 먹는 데 쓰는 거나 하나님께 쓰이는 거, 그러니까 드리는데 헌금으로 드리는 거나 세상에서 볼 때는 똑같습니다. 똑같습니다. संसारबाट हेर्ने हो भने यो 10,000 को रुपैयाँ छ अनि आफ्नो भौतिक कुराको लागि प्रयोग गर्ने र परमेश्वरलाई चढाउने संसारको मानिसहरूले उस्तै गरी हेर्दछन्। 그러나 하나님의 영광을 위해서 하나님의 나라를 위해서 우리가 드리면요. तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति त्यो चढाउँदाखेरि चाहिँ 그것이 하늘의 창고에 쌓일 뿐만 아니라 परमेश्वरमा जम्मा हुने मात्र हैन, स्वर्गमा जम्मा हुने मात्र हैन, 그것이 아무리 작은 이 돈이라 할지라도 그것을 하나님께서 아름다운 것이라고 말씀해 주신다는 것입니다. चाहे जतिसुकै सानो रकम होस् तर परमेश्वर चाहिँ एकदम उहाँको हृदय चाहिँ एकदम खुसी हुनेछ, त्यसबाट असल छ भनेर भन्नुहुन्छ। 여러분 기억하십시오. प्रिय मित्रहरू एउटा कुरा याद गर्नुहोस्। 예, 하나님께 드리는 것은 하나님이 보실 때 아름답게 여기십니다.
परमेश्वरले हामीले चढाएको सानो भए पनि परमेश्वरबाट चाहिँ हेर्दाखेरि असल छ भनेर त्यो भन्नुहुन्छ। 그런데 어떻게 드릴 때 아름답다고 여기시느냐? हामीले कसरी चढाउँदाखेरि असल छ भने उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। 예, 제일 좋은 거. एकदम असल कुराबाट। 여기서 말할 때는 11조. हामीले साँच्चै भन्यो भने हामी विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ दशंश चाहिँ एकदम असल कुरा हो। 예, 처음 것. पहिलो उब्जनी। 예, 이거 드릴 때 하나님께서 기뻐하신다고 말씀하고 있다. यी कुराहरूबाट हामीले यदि चढायो भने परमेश्वर चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। 여러분, 돈을 사랑하지 말고요. 하나님께 드리기를 잘하십시오. तपाईले पैसालाई मात्रै माया नगर्नुहोस् हैन, 제일 제일 좋은 것으로 하나님께 드리십시오. एकदम असल कुराहरूबाट परमेश्वरलाई चढाउनुहोस्। 예, 하나님께서는요, 뭐 이것이 금액이 많고 적음에 따라서 그것을 이렇게 구별하지 않으십니다. परमेश्वरले चाहिँ हामीले हृदयबाट चढाएको कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ असल हृदयबाट चढाएको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। 아무리 작은 것이라도 सानो ठुलो कुराबाट चाहिँ उहाँ छुट्याउनुहुन्न। सानो र धेरै र थोरैबाट उहाँले छुट्याउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। 아무리 자기에게 작은 것이라도 세상 사람들이 볼 때 아무리 작은 것이라도 संसारबाट हेर्ने भने जतिसुकै सानो कुरा थोरै भए पनि 그것이 하나님께 드리는 제일 좋은 것이라면은 하나님께서는 그것을 아름다운 것이라고 여겨주신다는 것이죠. जतिसुकै सानो थोरै भए पनि तपाईको यति चोखो मनबाट हृदयबाट यति चढाउनु भयो भने परमेश्वर चाहिँ असल छ भनेर स्वीकार गर्नु, हाम्रो भेटी स्वीकार गर्नु। 예, 우리는 돈을 사랑하는 세상 속에 살아가고 있습니다. हामी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ यो पैसालाई माया गर्ने यो संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ। 세상 사람들은요, 돈을 많이 벌려고 많은 노력을 합니다. मानिस चाहिँ एकदम हतार आज व्यस्त छन्, पैसा कसरी धनी हुने भन्ने कुरामा आज व्यस्त छन्। 예, 이런 세상 속에서 우리 하나님의 백성도 돈 많이 버는 거 잘못된 거 아닙니다. यस्तो कम्पिटिसनको संसारमा म पैसा कमाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा चाहिँ होइन। 예, 돈을 많이 버세요. पैसा पनि कमाउनुस्। 예, 많이 버시고 어디에 써야 되는지 이것을 명확하게 해야 된다. त्यो पैसा कहाँ मैले प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एकदम विचार गर्नुहोस्। 많이 벌었는데 여러분들을 위해서 쓴다면 그 돈은 독이 될 것입니다. 독. त्यो यदि तपाईले त्यो पैसा कमाएको पैसा खाली आफूलाई मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो पैसा होइन। 그러나 많이 벌었지만 그것을 하나님의 나라와 또한 선한 사업을 위해서 고아와 가부를 위해서 그 돈을 사용한다면요. यदि त्यो आफूले मेहनत गरेको पैसा परमेश्वरको निम्ति, त्यो टुराटुरीको निम्ति, विधवाहरूको निम्ति, गरिब असहायको निम्ति त्यो प्रयोग गर्यो भने चाहिँ परमेश्वर त्यसबाट एकदम 하나님께서는 그런 사람을 기뻐하시고 त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले देख्दाखेरि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। 하나님께서 그런 사람을 통하여서 영광 받으시는 것입니다. त्यस्तो मानिसहरूको माध्यमबाट परमेश्वर चाहिँ महिमित हुनुहुन्छ। 예, 마지막으로 이 말씀 살펴보고 마치겠습니다. 디모데전서 6장 9절에서 12절입니다. पहिलो तिमोथी 예, 6장 9절에서 12절. 육장 9절에서 12절. 9बाट 12सम्म है त। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा पर्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेका छन्। र तिनीहरू परमेश्वरको जन, तिमीहरूले सबै त्याग, धार्मिकताको भक्ति, विश्वास, स्थिरता, नम्रता, प्रेम लक्ष्य राख, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीहरूलाई बोलावट भएको थियो।
जब तिमीहरूले धेरै साक्षीका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएको थियो। आमेन। 아멘. 여기 보면요. 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 12절에 말하고 있습니다. विश्वास गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लेखेको छ 예, 12절에 보면 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말을 하고 있습니다. विश्वासको उत्तम लडाईँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीहरूले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वास असल साक्षी थियो भनेर यहाँ चाहिँ लेखेको छ। 예, 왜 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말하고 있습니까? किन विश्वासको लागि लडाईँ लड भनेर यहाँ लेखेको छ? 예, 이 세상의 모든 사람이 돈을 사랑하기 때문에 यो संसारमा धेरै मानिसलाई चाहिँ पैसालाई मात्र प्रेम गर्छ। 이 세상에 많은 사람이 돈을 사랑하면서 돈을 불리려고 많은 노력을 하고 있기 때문에 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말을 하는 것입니다. यस संसारमा चाहिँ धेरै पैसाको लागि मेहनत गर्दछन् हैन संसारमा, तर हामी चाहिँ विश्वासको निम्ति चाहिँ त्यो लडाईँ हामी लड्नु पर्छ। 예, 여러분들이 신앙이 성장하면 성장할수록 이 하나님과 재물을 선택해야 될 그런 순간이 올 것입니다. हाम्रो बीचमा त्यस्तो अवस्था हुन्छ, पैसालाई प्रेम गर्ने कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्ने त्यो अवस्थाहरू हामीलाई आउँदछ। 예수님처럼요, 예수님이 말씀하신 것처럼요, 하나님과 재물 사이에서 선택하라고 말씀하실 것입니다. पैसालाई धनलाई प्रेम गर्ने कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, त्यो तिमीले एक त चोइस गर, चुन भनेर भन्नुभएको। 돈을 쫓아갈 것인가, 하나님을 선택할 것인가, 어떤 순간에 여러분 앞에 그것이 정면으로 다가올 때가 있을 것입니다. यस्तो परीक्षा हाम्रो आउँदछ, एकतिर पैसा एकतिर परमेश्वर, त्यस्तो बेला अवस्थाहरू आउँदछ कि हामी कुन बाटोमा हिँड्ने, 예, 그럴 때 여러분들은 त्यस्तो 어떤 अवस्थाहरू आउँछ। 그럴 때 여러분들은 어떤 결단을 하시겠습니까? त्यस्तो बेलामा तपाईँ कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ? 저는 이 재물보다 하나님을 더 사랑합니다 말을 하면서 म चाहिँ पैसा भन्दा पनि परमेश्वरलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु भनेर त्यस्तो भने 예, 하나님께 드릴 준비가 되어 있으십니까? त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई दिनको निम्ति हामी तयारी हुनु पर्दछ। 하나님은요 지금도 우리 가운데 말씀하십니다. अहिले पनि परमेश्वर हाम्रो निम्ति वचन भनिरहनु भएको छ। 네가 가진 돈보다, तँसँग भएको पैसा भन्दा पनि, 네가 가진 재물보다, तँसँग भएको धन भन्दा पनि, 그 돈을 통하여서 누리는 평안함보다, त्यो धन पैसाले दिएको शान्ति भन्दा 하나님을 더 사랑하느냐 물어보십시오. त्यो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने त्यो शान्ति चाहिँ अझ शान्ति हुन्छ। 네, 여러분 정말로 이 재물보다 하나님을 더 사랑하십니까? तपाईहरूले पनि परमेश्वरलाई भन्दा पैसालाई भन्दा पनि परमेश्वरलाई माया गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्। 그렇다면 하나님께 드리시기 바랍니다. त्यसो हो भने तपाईसँग भएका असल थोकहरू परमेश्वरलाई चढाउनुहोस्। 그러면 하나님께서는 그것을 아름다운 것으로 여기신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. यी कुराहरूबाट परमेश्वर खुसी भएर उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। 우리가 살아가면 이 유혹 계속 있어요. हाम्रो जीवनमा यो संसारमा हामी बाँच्दै जान्छ, यस्तो लोभ प्रलोभनहरू धेरै आउँदछ। 돈 선택할 거냐, 재물을 통한 평안함 선택할 거냐, 하나님을 통한 어려움 선택할 거냐, 이거 계속 갈등이 있습니다. हाम्रो जीवन बाँच्दै जाँदाखेरि पैसाबाट शान्ति आउँदछ र परमेश्वरमा हिँड्यो भने अप्ठ्यारो आउँछ भन्ने त्यस्तो अवस्थाहरू धेरै आउँदछ। परमेश्वरमा हिँड्यो भने गाह्रो अप्ठ्यारोहरू धेरै आउन सक्छ, तर पैसा भयो भने शान्ति आनन्द आउँछ भन्ने कुरा त्यस्तो हृदयमा आउन पनि सक्छ। 룰사르가 웃는 거 보니까 예, 그런 경험이 있는 것 같은데요. हाम्रो लुसारजी मुस्कुराउनुहुन्छ, त्यो कुराको महसुस गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। 우리에게는 늘 그런 시험이 있다니까요. 시험, 갈등. हाम्रो जीवन यो संसारमा बाँच्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू परीक्षाहरू धेरै आउँछ हाम्रो जीवनमा। 그러나 하나님이요 어떤 자에게 복을 주시냐면요.
तर परमेश्वरले कस्तो मानिसलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ, 어떤 자에게 물질을 맡기시냐면요. कस्तोलाई परमेश्वरले प्रशस्तमा राख्नुहुन्छ, 이거 통과한 사람에게 물질 맡. यी कुराहरूलाई आज्ञाकारितामा रहने मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा राख्नुहुन्छ। 네가 재물보다 하나님 더 사랑하냐? तैँले चाहिँ के पैसालाई भन्दा परमेश्वरलाई माया गर्छस्? 그러면 하나님이 그 재물 주시는 거예요. त्यसो हो भने परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई धनमै मात्र राख्नुहुन्छ, सम्पत्तिमै मात्र। 그런데 우리가 재물 선택하여서 가잖아요. हामी चाहिँ पैसा लिएर हामी धनी भएर जान्छौँ नि, 나중에 좀 지나면 다 없어져 버려요. केही समयमा त्यो धन सम्पत्ति रहँदैन, उसँग रहँदैन। 아무쪼록요 하늘 창고에 많이 쌓아두는 여러분 되시기를 축복합니다. म चाहिँ एकदम तपाईँ त्यो पैसा धन सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरमा स्वर्गमा थुपारेको म चाहना गर्दछु। 누가복음 말씀처럼요 낡아지지 않는 배낭을 만드시는 여러분 되시기를 축복합니다. तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरलाई एकदम सेवा गर्ने, परमेश्वरलाई मात्रै हेर्ने त्यस्तो मानिस हुनको निम्ति म चाहना गर्दछु। 그래서 풍성하신 하나님을 여러분의 삶 가운데 늘 누리는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. प्रशस्त दिनुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ सेवा गरेर उहाँलाई मात्रै हेरेर उहाँको संगति गर्ने, सेवा गर्ने त्यस्तो मानिस हुनको निम्ति म चाहना गर्दछु। 네, 그렇게 살기로 결단하십니까? त्यस्तो जीवन बाँच्नको निम्ति तपाईहरु निर्णय गर्नु भएको छ? 재물과 하나님 중에 하나님을 선택하기로 결정하십니까? के तपाईहरुले पैसा भन्दा परमेश्वरलाई तपाईले चुन्नुहुन्छ? त्यस्तो निर्णय गर्नु भएको छ? 예, 그럼 하나님께 영광의 박수 올려드립시다. त्यसो भए ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा चढाऊ। 네, 기도하겠습니다. प्रार्थना गरौँ। 하나님, 우리가 살아가면서 परमेश्वर पिता हामी जीवनहरू बाँच्दै गर्दाखेरि 이 하나님께 드리는 것에 대한 परमेश्वरलाई दिने कुराको बारेमा 이런 시험들이 계속 있습니다. यो परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा धेरै आउँदछ। 그런 시험이 다가올 때에 त्यस्तो परीक्षाहरू आउँदाखेरि 물질의 시험이 다가올 때에 धन सम्पत्तिको त्यो परीक्षाहरू आउँदाखेरि 어떠한 순간에도 하나님을 선택할 수 있도록 도와주옵소서. जस्तो सुकै त्यो परीक्षाहरू आए पनि परमेश्वरलाई चुन्ने त्यो निर्णय गर्ने त्यो हृदय मलाई दिनुहोस्। 돈을 사랑함으로 망하는 자들이 아니라 पैसालाई मात्रै माया गरेर त्यस्तो जीवन बाँच्ने हैन। 하나님을 사랑함으로 परमेश्वरलाई प्रेम गरेर 영생을 취하며 अनन्त जीवन पाउने त्यो जीवन 믿음의 선한 싸움에서 승리할 수 있도록 도와주옵소서. विश्वासको त्यो अनन्तको जीवन जिउने त्यो आत्मिक जीवन जिउने त्यो जीवन मलाई दिनुहोस्। 예수님 이름으로 기도합니다. येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछु। आमेन। 아멘. र आज चाहिँ मेरो ट्रान्सलेट राम्रो भएन होला, बुझ्नु भएन होला, सरी है। म त्यति पर्फेक्ट छैन, जान्दिन। 예, 우리 지순우 집사님 감사합니다. 우리 박수로 예, 통역해 주셔서 감사히 했으면 좋겠습니다. दिमाग केही छैन। 예, 연습도 안 했을 건데 바로 라이브로 바로 통역해 줬어요. 감사합니다. 예. 자, 우리 기도 제목 있으면 나누겠습니다. 기도 제목. ल तपाईहरु आफ्नो आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरु बाँड्नु होला। केही छ भने सबैलाई जय मसीह। अन्यहास्य हो। धेरै लामो नबाट्नु है, म फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि। ल तपाईलाई मिलाएर भन्नु न, तपाईँ मिलाएर आउँदैन, मलाई पसिना आउँछ अहिले फेरि। ल ठिक छ। ओके, एकदम सर्टकटमा एकदम मुख्य है। ल हुन्छ। धेरै धेरै सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, महिमा प्रशंसा होस् र हाम्रा सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ सबैजना मण्डली परिवारलाई
धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो यो ब्लेस नेपाल मिसन ट्रिपको टिमलाई र हाम्रो मण्डली परिवारलाई चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भयो, परमेश्वरले सुन्नुभयो र तेस्रो मिसन ट्रिपमा पनि हामी चाहिँ एकदम परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरमा हामीलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भयो, आफै भइकन लैजानु भयो। अलि मिलाएर तपाईँलाई यताउति भन्दिनँ, केही छैन। त्यसपछि ल्याउनु भयो। अब यो बाँकी जिल्ला 3टा जिल्ला छ। अब हुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङ। त्यसमा चाहिँ अब गाडी नभएकोले गर्दाखेरि धेरै रिमोट जिल्ला भएकोले गर्दा, एकदम दुर्गम क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि, एकदम पहाडी इलाका, त्यो हिउँहरू पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो हुम्लामा त गाडी जाँदैन, बाई प्लेन जानुपर्छ, बाई एयर। अनि डोल्पामा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। त 6-7 दिन अलि हामी त्यसको नजिक पुगेको थियो, तर पनि हामी जान सकेनौँ। र अहिले चाहिँ 3टा जिल्लामा चाहिँ अब बाँकी 3टा जिल्लामा जाने भनेको छ। त्यसको लागि निरन्तर रूपमा आत्मिक रूपले, शारीरिक रूपले अनि आर्थिक रूपले चाहिँ अब प्रार्थना गरिदिनु होला। त्यहाँको हामीले चाहिँ बाई प्लेन जानु परेकोले गर्दाखेरि त्यो फेयर, त्यो टिकट चाहिँ महँगो रहेछ। लगभग एकजनाको 15,500 रुपियाँ रहेछ एकजनाको। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आर्थिकको धेरै युज छ। त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुटाउनु भएको होस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनु होला, र मेरो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, यसको लागि सबै कुरामा प्रार्थनामा, व्यक्तिगत प्रार्थना राखिदिनु होला। ल, अलिकति मिलाएर तपाईँले भनिदिनुहोस् सर्टकटमा। हुन्छ, जय मसीह, प्रेज द लर्ड। 우리 룰사르 집사님이 우리 지난번에 전도여행 갔잖아요. 가는데 다 하나님이 다 인도 하셨다고 했고요. 또 네팔에 다 지역에 전도여행 하는데 어디 세 지역에 다 남았다고요. 거기는 길이가 좀 힘들어서, 길이 없어서 좀 힘들었습니다. 못 가게 있습니다. 거기는 또 여러분들이 기도해 주셔서 감사했고요. प्लेन भएर जानु परेकोले भन्नु, 비행기 भएर? 비행기 가야 되는데 좀 문제가 있던 것 같아요. 좀. 네, 그 세 지역이 그 훔나, 돌프라, 무스탕 그거 말하는 거죠. 네, 그 높은 좀 길이 좀 힘듭니다. 거기. हजुर, 비행기로 가야 되는데요. हजुर, म यहाँ एकैछिन यो कोरियन सुन्नु सकिन्ला। 거기도 갈 수 있게 좀 기도해 주십시오. 하나님이 인도하실 거예요. 네. 알겠습니다. 또 다른 분 기도 제목 해주세요. ल विषय राख्नु, सजिलो मात्र राख्ने, अप्ठ्यारो नराख्नु, मलाई गाह्रो हुन्छ फेरि। 아까 싸그러 집사님 마이크 켰다가 껐잖아요. 제가 괜찮아요, 목사님. 다 괜찮아요. 괜찮아요? 나는 아까 마이크 키길래 뭐 기도 제목 있는가 싶어서. 히랄라 잘 지내고 있죠? 네, 지금 뭐 하고 있는가 본데. 순도르 목사님 잘 지내십니까? 네, 마이크 켜시고. जय मसी धेरै धन्यवाद। हाम्रो लुल दाइले पनि प्रार्थना रिक्वेस्ट बाँड्नुभयो, दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ। यो प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो सानो छोरी सान्तना खोकी लागेको छ, झन्डै 1 हप्ता जति भयो, खोकी नै निको भइरहेको छैन। यो स्कुल दिनदिनै गइरहेछ, फेरि यो चिसो छ मौसम, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म यो 6 तारिक डिसेम्बर 6, 7, 8, 9, 10 सम्मै म काठमाडौँ हुनुपर्छ। म 6 तारिकमा जान्छु होला यहाँबाट। यात्राको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। 우리
우리 목사님이 딸입니다. 딸은 좀 감기가 겪고 있다고요. 또 좀 하나님이 기도해 주신다고 해달라고. 또 우리 목사님 카ഠ만두 12월에 카ഠ만두 간다고요. 갈 수 있게 기도해 달라고요. 네, 감사합니다. 그 껌을 마이크 켜고 계속 찬양인도 कोरियन भाषा में 하는 भन्नुहोस् 거죠. भाइ कोरियन कहाँ सक्ने के भन्नुहुँदैछ पास्टरले 고맙습니다. के बारे छ भने भन्नुहोस्. 예, मेरो 매주 त 예, 2주 동안 연속으로 찬양 인도해줘서 고마워요. 네네 목사님. 혹시 다른 분 커트커 기도 제목 없어요? 네, 목사님, 네, 다 괜찮아요. 그 내년에 집사 해야 되는데. 생각 안 했어요. 그 하려면은 내가 가서 뭐 받아와야 돼. 이거 뭐 쓰는 거 있거든. 동의서. 나중에 만나서 얘기할까요? 그럼 내가 주중에 갈까요? 아니면 네. 토요일 날 만날래요, 토요일 날. 다음 주 네, 다음 주 만나야 아니에요, 목사님? 그러니까 토요일 날 만나려고요, 토요일 날. 토요일 날. 남포동 돼요. 토요일 날 몇 시까지 몇 시에요? 한 2시? 오후 2시? 일하면은 조금 시간 늦추고. 토요일 날은 몇 시까지 일해요? 네, 몇 시까지 일해? 4시까지. 4시? 그러면은 6시에 만나면은 다 모일 수 있어요? 다는 각자 하고 제가 나이 안 일단 잠시고 껌을 6시 괜찮아요, 6시. 커트커는요? 네, 괜찮아요, 목사님. 그럼 싸그르 6시 저녁. 네. 그럼 뿌는 괜찮아요? 예, 목사님. 6시 되고요. 남포동에서 아니 사과지 인사다이. 예스, 6시. 나왔죠. 그러면 일단은 6시에 만나고요. 그거 कमल भाइहरूको के छ नि 어? कमल भाइहरूको के छ कमल भाइको 6 बजे भ्याउँछ म त शनिबार काम हुनु अचेल भएको छैन म त बिहानै जतिखेर पनि भ्याउँछु शनिबार आइतबार ओके बेलुका भेटौँ न 6 बजेतिर नै भन्नुहुन्छ हुन्छ 6시 어찌 괜찮아요, 목사님? 그러면은 저녁 6시에 남포동에서 봅시다. 남포동. 네. 그거 그 카톡으로 제가 위치는 보내줄게요. 예, 네, 싸거르 집사님이 친구들한테 좀 다 보내주세요. 알겠습니다. 네. 그러면은 우리 만나고 하여튼 네팔 가면은 할 일이 많네요. 룰사를 따라서 전도 여행도 한번 가고 싶다. 나는. 10 तारिख र छैन 너무 감사하고 하여튼 히랄라 일자리를 위해서 가족을 위해서 계속 기도해 주시고 저희 어머니를 위해서도 기도해 주시고 또 네팔 그 우리 사상의 장소 잘 구해줄 수 있도록 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. हिरालालजीको निम्ति कामको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ. प्रार्थना गरौँ. अनि उहाँको पास्टरजीको आमाको बारेमा उपचार गरिरहनु भएको छ. क्यान्सरको उहाँको अपरेसन पनि भइसकेको छ. उहाँको बारेमा अनि उहाँको नेपाली सङ्गतिको निम्ति साथमा ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ अरे. त्यसको निम्ति पनि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ. ल. 제가 기도하고 마치겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 परमेश्वर पिताको अनुग्रह, 하나님의 사랑과 परमेश्वरको प्रेम, 성령의 교통하심이 पवित्रको आत्माको साथ र अगुवाई, 재물보다 하나님을 더 사랑하기로 결정하는 पैसालाई भन्दा परमेश्वरको प्रेमलाई त्यो छान्ने त्यो हृदय 모든 하나님의 백성들 가운데
सबै परमेश्वरको जनहरूको बीचमा 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. अहिलेदेखि अनन्तसम्म रहिरहोस्। 아멘. आमेन। 제머씨. जय मसीह। ल गाह्रो नमान है जस्तो भए पनि। Praise the Lord. 다윗 Keep it up. एकदम उस हुँदै जानु ट्राई गर्दै जानु हुन्छ सबै कुरा धेरै राम्रो गर्नुभयो त विष्णु दाइले एकदम मजाले। हाम्रो ब्लेस नेपाल मिसन ट्रिपको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अब हामी यो आउने आइतबार सायद जाँदैछौँ। फेरि बाँकी अब 3 जिल्लालाई अब